Isaiah 6:1 Isaiah पुस्तक 6 अध्याय 1 पदरे उसिया राजा मृत हेबा वर्ष मु प्रभु को एक उच्च और उन्नत सिंहासन रे उपविष्ट देखिली ताहांक राज्य वस्त्रर अंचल मंदिर को परिपूर्ण कला। बस praise the Lord. उसिया राजा मृत हेबा वर्ष मु प्रभु को एक उच्च व उन्नत सिंहासन रे देखिली I saw the Lord sitting upon a throne high and lifted up. कहूथिला आपण मानको परमेश्वरंकर से राज दरबार रे जेतेबेला माने प्रकाशित वाक्यर 4-5 अध्याय आमे अध्ययन करूथिलु 24 प्राचीन 4 प्राणी परमेश्वर को प्रशंसा करूथिले स्तुति धन्यवाद करूथिले से समय रे हमें देखो कि 24 प्राचीन माने मध्य सिंहासन रे बसी छंती तो परमेश्वर कोठी अछंती परमेश्वर से मानकर मझरे उच्च स्थान रे थिले ऊपर स्थान रे थिले अछंती आई मीन हालेलुया स्वर्ग ताहा जोठी कि सेते बेला आपण मान को कहिली कि आमानकर जीवन जदि परमेश्वरंकर चारियाडे भ्रमण करे आमानकर जीवन स्वर्ग हुए आम मानक जीवन रे परमेश्वर को उच्च स्थान अधिक स्थान प्रायोरिटी गुरुत्व देउ अधिक गुरुत्व देउ इंपोर्टेंस देउ आम मानकर जीवन स्वर्ग हुए ऊर्ध्वस्थ आकाश स्वर्ग ऊर्ध्व स्थान रे वास करथिबा परमेश्वर उच्च स्थान रे तांकरी वास कई ए Isaiah 57 57:15 57:15 कारण जे अनंत काल निवासी जहांकर नाम धर्ममय सेही उच्च और उन्नत पुरुष एही कथा कहंती आंभे ऊर्ध्व और पवित्र स्थान रे वास करू मध्य नम्र लोक मानकर आत्मा को सजीव और चूर्णमना लोक मानकर अंतकरण को सजीव करिबा पई आंभे चूर्ण और नम्रमना लोकर संगरे हे वास करू। प्रेज द लॉर्ड कोठी परमेश्वरंकर वासस्थान आमे थरे फास्टिंग प्रेयर रे मध्ये अध्ययन करूथिलु कोठी परमेश्वर रहंती कार घरे रहंती काहारी को चर्च रे प्रभु रहंती चर्च बनाई देले परमेश्वर पळे आसीबे कि से भीतर को परमेश्वर बड़ो चर्च गोटे बनले बड़ो चर्च बनाई कि बड़ो प्लेस आमे ऑक्युपाई करके बनाइबाटा बड़ कथा नहीं आम जीवन रे परमेश्वर को केते बड़ स्थान देलु से ताहा सेथिरे निर्भर करे कि नहीं कौन कहले परमेश्वर कारण जे अनंत काल निवासी जहांकर नाम पवित्र सही उच्च और उन्नत पुरुष एही कथा कहंती पुरुष व्यक्ति एही कथा कहंती आमे ऊर्ध्व और पवित्र स्थान रे वास करू तांकरी वास स्थान पवित्र वास स्थान सेथिरे उच्च स्थान तांकर हाई प्लेस मध्य नम्र लोक मानको रो आत्मा को सजीव और चूर्ण मना लोक मानक अंतःकरण को सजीव करिबा पई आंबे चूर्ण और नम्र मना लोक मानक संग रे वास कर परमेश्वरंक पई निज जीवन रे सेतिकी उच्च स्थान देबार अछि आ ताहांको सम्मुख रे हम निज को पूरा नत नम्र करिबार अछि चूर्ण मना ब्रोकन हमें किछि ना एमिति ठिया हेबार नहीं पुलिस स्टेशन रे किमती ठिया हो ए जाय बटन्स खोली दे कि कॉल रंती टेक की दे कि कौन सर बोलते बोलले किमते थी बस
जज पाखरे, पुलिस मानक पाखरे, मैजिस्ट्रेट पाखरे, स्पेशली क्रिमिनल्स अपराधी माने जे माने बेल पई आशा करूछंती, मुक्ति पई रिहा हेबा पई आशा करूछंती, सेमानकर एटीट्यूड बर्ताव किंति थिबार अछि, सेमानकर व्यवहार मु नम्र आज्ञा, मु किछि नै आज्ञा बोल पार्टी रे कहबाट नै, हमनकर एटीट्यूड देखा जेबार अछि हाउ ब्रोकन वी आर। तो पॉइंट इटा हमर ब्रोकननेस रो कथा न, जे पॉइंट हैला परमेश्वरकर स्थान जदि स्वर्ग जदि उच्च ऊर्ध्व स्थान अटे, तो पाताल कोठी निचस्थ पाताल बोली बाइबल कहे। हितोपदेश 15:24 पढ़िबा, प्रोवर्ब्स 15:24। ନିଚ ସ୍ଥିତ ପାତାଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନର ପଥ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ଯାଏ, ନିଚସ୍ଥ ପାତାଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡକୁ ଗତି କରାଉଥିବା ପଥରେ ଗମନ କରେ ବୋଲି ଅଛି ତେଲୁଗୁରେ। निचस्थ पातालरू रक्षा पाया पे कौन करिबार, ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना है बस। रास्ता कुछ ऐसा रास्ता, एक एमिति गोटे पथ दरकार जहा को तुमको ऊपर को नहीं निए, और से पथ किए प्रभु जीसु ख्रीस्ट, वन एंड ओनली ऑप्शन। तो एटा हमर पॉइंट रहला आज पई, पाताल कोठी अछि निचस्थ डाउन। जो माने परमेश्वर को हरांती से मानकर स्थान ऊपर नहीं, डाउन। फॉल, आज से यूट्यूब रे टाइटल देछि, फॉल ऑफ लूसीफर। लूसीफर रो पतन, दैट मेड द हेल। किमिति तयारी हला पाताल, पतित दूत मानक लागि तयारी हला पाताल। बाइबल रे गोटे स्थान विषय लेखा अछि, स्थान रो नाम गोटे तोफेत। कुआड़े गला प्राय केही मध्य काटी दियंतु से माने रिनेम भी करू नाहंती, चुप भी रही पार नाहंती। जिसाया 30 बेटा, जिसाया 30:33। କାରଣ ତଫତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି ଓ ତାହା ରାଜାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ସେ ତାହାକୁ ଗଭୀର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁର ସ୍ତୂପ ଅଗ୍ନି ଓ ପ୍ରଚୁର କାଷ୍ଠମୟ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫୁତ୍କାର ଗନ୍ଧକ ସ୍ରୋତ ନ୍ୟାୟ ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ। बस बस बस, कारण तफत जार मूल भाषा रे ताहाको अग्निकुंड बोली कहंती। तेलुगु रे गोटे ट्रांसलेशन दिया है, घृण्य कब्रस्तान, मशाणी पदा। घृण्य, the graveyard of abomination। से राजावली रे प्रथम थरे देखो हम माने 23 अध्याय रे पर देखिबे आपण माने कि इस्राएली माने जेते बेले पाप कले परमेश्वर विरुद्ध रे, से माने मोलेक नामक देवता निमंते अपना पुओ झियो मान को बलि दे देले। पुणे मोलेक नामक देवता को अपना पुओ झियो मान को बलि देले। से बलि केमती दियंती, एक उपत्यकारे निया जळैकी से ही निया रे अपना पुओ झियो मान को फेंगी दियंती कि मोर पुओ तुमको दे देउछि, मोर झियो को तुमको दे देउछि, हे मोलेक देवता बोले।
ଆଉ ଯେତେ ସେମାନେ ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡରେ, ତାହା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କବରସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା। ତୋଫତ ଏକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ, ଯାହା ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ରାଜାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ରାଜା ମିନ୍ସ ମୋଲେକ ଦେବତା। ମୋଲେକ ଏ ନାମର ଅର୍ଥ ହିବ୍ରୁରେ ମେଲେକ ଏ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜା। ମେଲେକ, ମେଲକିସେଦେକ, ମେଲେଖାଇ, ମଲାଖି, ଏ ମେଲେକ ମଲାଖ ଏ ସବୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜା, କିଙ୍ଗ। ତ ଓଡିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଜା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଲେକ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ସେ ତାହାକୁ ଗଭୀର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। କେତେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ମୋଲେକ ଦେବତା ପ୍ରତି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କି ଏତେ ଭକ୍ତି ଥିଲା କି ତାହାକୁ ବଡ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନେ ଲୋକମାନେ। ତହିଁରେ ସ୍ତୂପ, ଅଗ୍ନି ଓ ପ୍ରଚୁର କାଷ୍ଟମୟ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ ଫୁତ୍କାର ଗନ୍ଧକ ସ୍ରୋତ ନ୍ୟାୟ ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ଫୁତ୍କାର ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ? ଫୁଙ୍କିବାଟା। ସେମାନେ ଯେମିତି ଜଳୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି ଫୁଙ୍କିଲେ, ଆହୁରି ଜଳନ୍ତେ ଏମାନେ, ମରନ୍ତୁ ପରା ଯାଇକି। The point is, କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ତୋଫତ ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରଠୁ ଉଠିଗଲା, ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, then the ତୋଫତ was being created। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାନଙ୍କର ପାପ, ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ କେଡେ ଭୟଙ୍କର। ସେ ତୋଫତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆଗେ ନଥିଲା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରଠୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ମୋଲେକ ପ୍ରତି ଫେରିଲା, ତ ସେମାନେ ଆପଣାର ହୃଦୟର ବିଶ୍ୱାସର ସେ ଦେବତା ପ୍ରତି ଆପଣର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କଲେ? କିଛି ଦେଇକି ପରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। They gave their children to Molech। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ବେଳେ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। ଓ ପରମେଶ୍ୱର କେବେଠୁ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। One minute please। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 18:21 ଟିକେ ଦେଖ ତ। ଲେଭିଟିକସ୍ 18:21। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବଂଶଜାତ କାହାକୁ ହିଁ ମୋଲକ ଦେବତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଅପବିତ୍ର କରିବ ନାହିଁ। ବସ୍ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 18:10। ସେଠାରେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ କି ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରାଇବା ଲୋକ ଅବା ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ଶୁଭବାଦୀ କି ଗଣକ କି ମାୟାବୀ କି ମହକ କି ଭୁତୁଡ଼ିଆ କି ଗୁଣିଆ କି ପ୍ରେତ ପରାମର୍ଶୀ ଲୋକ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କିଣାଣିୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ପୁଣି କି ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଗମନ କରାଉଥିଲେ, ମୋଲେକଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। କିଣାଣିୟ ମାନେ ମୋଲେ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶର ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ,
तो किनान देश रे के थिले किनानियो माने थिले सब असुची लोक माने से लेबीय पुस्तक 18 अध्याय पूरा पढ़ंतु से किनानियो मानकर कर्म से मानकर बुद्धि से मानकर व्यवहार केते घृण्य थिला से सब लिस्ट देइछंती से लेबीय 18 रे और परमेश्वर कहले इस्राएली मानकू कि सही किनानियो मानकू मु धक्का मारिकी बाहर कर देई से मानकू विनाश कर देई सही देश सही किनानियो देश आमे तुमको देबा को जाउछु तेणुकर तुम्हें माने जेते बेले सही देश को तुम्हें अधीन करिवो अधिकार करिवो सेते बेले से किनानियो मानक परि तुमे व्यवहार करिवो करिबा को हेबो नाही से माने कोन करले मोले को निमंते अपना पिला मानकू संतान मानकू अर्पण कर देथिले जिमती परमेश्वर कहले तो कहले द्वितीय राजावली 16 अध्याय 3 पद द्वितीय राजावली 16 अध्याय 3 पद मात्र से इस्राएल रो राजा मानक पथरी चालिले आहुरी सदाप्रभु इस्राएल संतानगण सम्मुख ठारू जो अन्य देशीय मानक दूर करी देथिले से मानक घृणायोग्य व्यवहार अनुसार से अपना पुत्र को अग्नि मध्य दे गमन कराइले बस किना राजार नाम कौन आहस आहस राजा बाइबल रो राजावली रे जेतकी राजा माने अछंती केतेको दुष्ट राजा माने केतेको भलो राजा माने थिले राजा कहा को दर्शांती कौन तो जनरली राजा मीन्स लीडरशिप नुहे कि एक नेतृत्व नुहे कि अधिकार नुहे कि आज किए मंडली रे नेतृत्व रे पास्टर माने प्रचारक माने लीडर्स माने संस्थार अनुष्ठान रो लीडर्स माने कमिटी हेड्स माने मन समस्ते आज ए जुगर राजा माने अटंती मंडली भितरे तो आहस राजा कौन करले पुणी जिहुदा राजा मानक परि व्यवहार न करिकी इस्राएल रो राजा मानक परि व्यवहार करिकी अपना पुओ झियो मानक अपना पुओ को अग्निकुंड कौन कराइले पुणी गमन कराइले अग्निकुंड गमन कराइबाट माने कोन तोफेत रे अपना पुओ को बलिदान देले बलि देई देला पुणी आपण पुओ झियो मानक कोठी देइछन्ते आपण माने पिल्ला माने आत्मिक होई प्रभुको ठारे रहंतु बोलिबा अपेक्षा इंडियन आइडल रे जितु बोलिबा डांस रे जितु बोलिबा मनोभाव जेते माँ बापा मानक अछि सब मोलेक रो हर्ष रे समर्पण करूछन्ती आपण पुओ झियो मानक टीवी रे एक्टर हो पूरा सिनेमा रे एक्टिंग करो मोर पुओ झियो बोली हेलो अग्निकुंड एक्चुअली सब तोफेत विषय कहबा रीजन थिला आगे नथिला तोफेत जेतबे लोक मानकर मन ई परमेश्वर को ठारू घुंची गला उठी गला हटी गला देन क्रिएटेड द हेल तो दूत माने परमेश्वर को सहित कनेक्टेड है कि रहिबा जे किछि प्रॉब्लम नथिला दूत मानकर हृदय भितरे जेतेबेले परमेश्वर को सहित कनेक्शन कोटी कोटी आसला गोटे कथा को सुनंतु पाप एक एक्चुअली केमती कहबी पाप प्रथम रे कर्म रे हुए नहीं पाप प्रथम रे हृदय रे हुए दैट्स इंटरनल और जेतेबेले इंटरनल पाप हुए आउटवर्डली हमें भलरे थाई पर किछि चिंता नहीं वी लुक गुड वी लुक वेरी क्वाइट प्रेटी भलो देखा जाई पारु पाप हैला आमानकर मनोभाव चिंताधारार फल प्रथमे पाप नुहे प्रथम किछि और ओटे मु कहबी परे ताहा पाप हुए पाप जन्मे परे तो व्हाट हैपेंड जेतेले दूत माने पाप कले स्पेशली लूसीफर
संगे संगे परमेश्वर ताकू तोड़ी देई नथिले संगे संगे गोटे गछरु गोटे डाल आमे काटी देबा संगे संगे सुखी जाए कि ना गोटे गछर डाल कटि गला परे भी अल्प केते दिन ताहा ग्रीन थाए फ्रेश थाए ना मो तो ठीक अछि फूल तोले तोल के आन जत लगा या आनी था आमे फ्रेश थाए बोकेस देखले कि नहीं फ्रेश पानी रे भिजाई के टिके इंदी करले फ्रेश लागे बट इट टाइम कम्स पूरा झड़ी जाती पूरा सुखी जाए सेमती जेते जनकर जीवन परमेश्वर ठार कटि गला अल्प दिन भल देखा जाए पर ना पर आम चर्च पर जाऊछु आम बाइबल पढ़ुछु आम दान फान देउछु आम बहुत एंजॉय करले आज आम जाके आम चर्च जाके बहुत एंजॉय कर यू फील गुड भल फील करि पारंती बट इंटरनली कनेक्शन कटि गलानी यू डोंट फील एनीथिंग आजकल सब लाइट्स ए सब एलईडी भितरे सेंसर्स थाए कि नहीं करंट गला परे मध्य स्विच ऑफ कर देले मध्य गोटे 2 सेकंड 3 सेकंड जली था तापरे धीरे लिबी था लेट रे हमर ए सिस्टम सब सिस्टम एसी नले लैपटॉप कनेक्शन काट देला पर संगे संगे तो ऑफ हुए नहीं शटडाउन रो प्रोसेस था तार धीरे शटडाउन हो नहीं बहुत जनकर जीवन रे ए शटडाउन टा लेट रे हुए कनेक्शन कटि गला परे मध्य जली थांते केते लोक ओ भाबंती बढ़िया ओ माय गुडनेस सो पॉइंट रहिला आसी जानतु प्रथमे टिके हाँ जिसाय 14 अध्याय पाखरे स्वर्गदूत मानक मध्यरे केते दल अछि हमरो ठीक रे हिसाब तो कहि पारिबो नै मु जेतकी स्टडी करि पारली सेथिरे 7टा दल को देखि छै 7टा दल कैटेगरी दल बोल कहले भी हेबो नै 7 कैटेगरीज ऑफ एंजल्स को देखिली अधिक भी थाई पारंती कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट पितर को कहूथिले जे समर्पित होइथिबा रात्र रे कि मु जदि पितांको ठारू मागी थांती तारे से कोन द्वादश बाहिनी ठारू अधिक दूत मान को पठाइबे नहीं कि बोलारू सो बाहिनी द्वादश बाहिनी भी थाई पारंती द्वादश बाहिनी ठारू अधिक भी थाई पारंती ओके अनेक कैटेगरी अच्छी डिपार्टमेंट्स अच्छी कि नहीं पुलिस डिपार्टमेंट्स रे आईजी थिबे डेप्यूटी थिबे एसपी थिबे एएसपी थिबे सीआई थिबे एसआई थिबे तापर हेड कांस्टेबल डिपार्टमेंट्स सेक्शन रे डिपार्टमेंट अलग अलग अछि प्रिंसिपल हेडमास्टर टीचर्स एंड आयास प्यून्स वॉचमैन गोटे कैंपस रे काम करती अलग अलग डिपार्टमेंट थाए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर एमपी शासनकारी माने अलग अलग कैटेगरी जिमिति वन गवर्नमेंट बट देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स सेमिति दूत मानक कारण ईश्वर को राज्य मध्य गोटे किंगडम नुहे कि परमेश्वर भी गवर्न करती कि नहीं स्वर्ग को परमेश्वर चलांती देयर इज अ गवर्नेंस गवर्निंग बॉडी थाए सेतमे मंडली रो सब भलो मंद बुझिबा निमंते कमिटी फॉर्म करंती चर्चेस रे there should be a governing body सेमिति दूत मानकर अन्य अन्य दल अछि आ प्रत्येक दल रे लुसिफर कौन करछि केते जन को पतन करिछि बोली हमें पढ़ी थिलु आपण माने सुनी थिले जने आज्ञा पचार थिले किंतु लुसिफर किमती अलगा ये किमती अलगा हेबटे के बुझांत बोलार आपण नथिले कि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में पढ़ला बेले 12:3 प्रकाशित वाक्य
ଆକାଶରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ, ତାହାର 7 ମସ୍ତକ ଓ 10 ଶୃଙ୍ଗ, ପୁଣି ମସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 7 ମୁକୁଟ। ତାହାର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଆକାଶର ତୃତୀୟାଂଶ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷେପ କଲା। ବାସ୍ ଆଉ ବାସ୍ ସେହି ସର୍ପ ହଁ ଆଉ ସେଇ ସର୍ପ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରସବ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ବାସ୍ 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 ସେତିକି। 12:4 ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଆକାଶର ତୃତୀୟାଂଶ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଟାଣି ଆଣି ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷେପ କଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି we are studying about the fall, ନିକ୍ଷିପ୍ତ, ପତିତ, ପତନ, ଖସି ଯିବାଟା, ସ୍ଲିପିଂ ଆୱେ, ଫଲ୍। କେମିତି କରେ? ସେ ନିଜେ ଫଲ୍, ସେ ନିଜେ ପତିତ ହେଲା ଲୁସିଫର ପ୍ରଥମରେ, ତାପରେ କଣ କରଲା? ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର means what? ହୁ ଦୂତ ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ମାନେ, ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ବାହିନୀ ଥିଲେ କି ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିର ତୃତୀୟାଂଶକୁ ଆପଣା ସହିତ ସେ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରିଛୁ ଏଇଟା। ତ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କର ଦଳ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ 7 ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କଲୋସି 1:16। କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସିଂହାସନ କି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କି ଆଧିପତ୍ୟ କି କର୍ତ୍ତାପଣ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ବାସ୍ 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 ବାସ୍। କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିତ ହେଲା। ସେଠି 4ଟା ଦଳ ଦିଆହେଇଛି। କଣ କଣ? ନମ୍ବର 1 ସିଂହାସନ, ନମ୍ବର 2 ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ନମ୍ବର 3 ଆଧିପତ୍ୟ, ନମ୍ବର 4 କର୍ତ୍ତାପଣ। କଣ ଏଟା? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ପୃଥିବୀରେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ଏଇ 4ଟି ଦଳ କିଏ? ସିଂହାସନ। ସିଂହାସନ ମାନେ କିଏ, କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? କିରୁବ। ଆମେ ସେଦିନ ଗତ ସପ୍ତାହ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହାସନକୁ ବହନକାରୀ ଦୂତ ମାନେ ଅଟନ୍ତି କିରୁବ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନାମ ଦିଆ ହେଇଛି, ଦେ ଆର୍ ଥ୍ରୋନ୍ସ। ବୁଝିଲେ କି? ଗୋଟେ ବଡ ମିଟିଂ ରେ ହଉ କି ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀର ମିଟିଂ ରେ ହଉ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେୟାର ସଜାଇବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟେଜ ଡେକୋରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ। ଷ୍ଟେଜ କେ ସମ୍ଭାଳିଛି ରେ ନା ଆମକୁ ଭାଇ ସମ୍ଭାଳିଛି, ଦେଖ ସେ ଷ୍ଟେଜ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଗାରେ ସେଠି ଫ୍ୟାନ ଫିକ୍ସ କର। ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଜଣେ ଭାଇ ଯଦି ପୋଲିସ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଡାକିବାଟା କମ, ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଥାଏ। ଆଉ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ପୁଲିସ ବୋଲି କହୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବୋଲି କହୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ନର୍ସ ଦିଦି ବୋଲି କହୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଟିଚର ମ୍ୟାମ ବୋଲି କହୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଡେସିଗ୍ନେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ। ତ କିରୁବ ମାନଙ୍କର ଡେସିଗ୍ନେସନ ହେଲା ଦେ ୱର ଥ୍ରୋନ୍ସ। ସେମାନେ ସିଂହାସନରେ ବସୁ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ସିଂହାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି। ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେ ଆର୍ ପ୍ରଧାନ୍ସ, ଚିଫ୍ସ। ତାପରେ ଆଧିପତ୍ୟ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତାପଣ। ଏ 4 ଜଣ ହେଲେ। ଓକେ, ଆଉ ବାକି 3ଟା କଣ କହିଲି? ବାକି 3 ଜଣ ଏଇଠି ବି ଦେଖ, ଏଫେସୀ ପତ୍ରିକା, ସେଠି ବି ଦେଖିଦେବା। ସେ 7ଟା ଦଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ସେ 7ଟା ଦଳ ଭିତରୁ 7 ପ୍ରକାର ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଖସାଇ ଆଣିଲା ତା ସହିତ। ଦେଖ ଏଫେସୀ 6:12। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ
ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଚାରି ଦଳ ଏଠି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାସ୍ 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 ବେଟା, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କଣ ସେଟା ଆଧିପତ୍ୟ, କର୍ତ୍ତାପଣ, ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା। ଏଠି ଆମେ କଲେଜରେ କଣ ଦେଖିଲୁ? ସିଂହାସନ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଆଧିପତ୍ୟ, କର୍ତ୍ତାପଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତ ମାନେ। ଶୈତାନ ଦଳରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଧିପତ୍ୟ, କର୍ତ୍ତାପଣ, ଅଛି ନା ଆସିଲା କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଠିକ Yes, ଅଛି। sir. ଓକେ, ଶୈତାନ ଜାଣିଛି ରାଜୁ ମରାଇ ଦଉଛି ରାଜୀବ ଭାଇ ବୋଲି। ନହେଲେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ କିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଏତେ ଚାରିଟା ନର୍ମାଲ ଦଳ ହେଇଗଲେ ବୋଲ, ଆଉ ବାକି ତିନିଟା କିଏ? ଲୁସିଫର। ଲୁସିଫର ମାନେ କଣ? ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର, ସନ୍ ଅଫ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କିଏ ବା? ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର, ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଜଣେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ଅଛି। ଆୟୁବ 38:7 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। 38:7 ଆୟୁବ 38:6. 38:6 କି ତେଲୁଗୁରେ 7 ଅଛି। କାହା ଉପରେ ତହିଁର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଦୃଢ଼ୀକୃତ ହେଲା, ଅବା ପ୍ରଭାତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଗାନ କରିବା ବେଳେ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ଆନନ୍ଦରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବା ବେଳେ କିଏ ତହିଁର କଣପ୍ରସ୍ତର ବସାଇଲା? ବାସ୍ 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 ବାସ୍, ଦେଖ ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆୟୁବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବେଳେ, ଏଇ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବସାଇଲା ବେଳେ, ଆଉ ପ୍ରଭାତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଗାନ କଲା ବେଳେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ କିଏ ବସାଇଥିଲା? ଆୟୁବ, କଣ ଜାଣିଛ ମୋ ବିଷୟରେ? ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବ କି? ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା କଣ? ତାହେଲେ କୋ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ଗୋଟେ କୋ। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲ ତମେ? ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ବନାଇଲା ବେଳେ, ମୁଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ବସାଇଲି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବସାଇଲା ବେଳେ, ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବସାଇଲା ବେଳେ ମୋ ସହିତ ଦୂତ ମାନେ କିଏ ଥିଲେ ରେ ସେତେବେଳେ? ପ୍ରଭାତୀ ତାର ଗ୍ରୁପ ଥିଲେ, ପଛେ ଗାଉଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ, ୱାଓ ଆଜି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଗୁଡିଆ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନାଚୁଥିଲେ, ପୁଣି ତାଲି ମାରୁଥିଲେ, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେଟା ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆୟୁବଙ୍କୁ, ଆମେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ, ପ୍ରଭାତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଗାନ କଲା ବେଳେ ଭିତ୍ତିମୂଳ କିଏ ବସାଇଲା? ୱାଓ, এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜାଣିପାରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲା ବେଳେ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ୱର ୱିଟନେସିଂ, ଦୂତ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦୂତ ଗାଉଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୋ ବିଷୟରେ? କିଏ ସେମାନେ? ପ୍ରଭାତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ। ତ ଏଇ ପ୍ରଭାତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ, ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ର ଦଳର ନେତା, ଲିଡର ଥିଲା ଲୁସିଫର, ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର। ପ୍ରଭାତୀ ତାରାଗଣ ଭିତରେ ଦୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି ଜିସାୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ।
ଯେସାୟା 14 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ। ହେ ଲୁସିଫର ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ? ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନତ କରିଥିଲ, ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲ? बस ଗୋଟେ ମିନିଟ। हे ଲୁସିଫର, हे ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର, ତୁମେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ? ଏଟା ହେଲା ପଏଣ୍ଟ। How did you fell? Are you both 38:6-7 ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ରେଫରେନ୍ସ କହୁଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କହିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପଢି ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ପିଡ ଅଛନ୍ତି ପୁରା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୁଡ। ହେ ଲୁସିଫର, ଏଟା ଯେସାୟା 14:12। କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲା? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲା ଲୁସିଫର, କଣ ହେଲା? ପତିତ। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ ପିକ୍ଚର ମତେ ମିଳିଲାନି, କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଜୁଳି ଗୋଟେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେଲା ପରି ତ। ଆଉ ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ଗଣ, ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୁଅ, ଗେଟ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ମି। ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ପତିତ ହେଇଗଲା। କଣ ପାଇଁ ପତିତ ହେଲା? 14 ପଦ। ନାଇଁ 13ରୁ ପଢ। ପୁଣି ତୁମେ 13ରୁ। ପୁଣି ପୁଣି ତୁମେ ମନେ ମନେ କହିଥିଲ, ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା। ତୁମେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଢୁଛି, ଏଟା କଟି ଯାଉଛି ରୁହ। ପୁଣି ତୁମେ ମନେ ମନେ କହିଥିଲ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣା ସିଂହାସନ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ଦିଗର ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥିତ ସମାଗମ ପର୍ବତରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବା, ଆମ୍ଭେ ମେଘମାଳାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ ହେବା। ମାତ୍ର ତୁମେ ପାତାଳକୁ, ଗର୍ତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାକୁ ଅବରୋହିତ ହେଲ। ଅବରୋହିତ, ଅବରୋହଣ। କୋଉଠିକୁ? ପାତାଳରେ। ପାତାଳର ଗୋଟେ ସେଟା ପାତାଳର ସୀମା, ଗର୍ତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତର ସୀମା, ଦ କର୍ନର ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ଦ ହେଲ୍। କୋଉଟା ସେଟା? ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ। ଆମର ପଏଣ୍ଟର ତୃତୀୟ ପାତାଳ ଏଟା। 7ଟା ପାତାଳ ବୋଲି କହିଲେ କି 7 ପ୍ରକାର ପାତାଳରେ ତୃତୀୟଟା ହେଲା ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ, ଯୋଉଠିକି ଶୈତାନ ଲୁସିଫର ପତିତ ହେଇଛି। ଦ ଫଲ୍। କାହିଁକି ପତିତ ହେଲା ଆମେ ବୋଧେ ଆଜି ହେବନି, କାଲିକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା what is hell means, falling away from God। ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି you are in hell actually। ତାହା ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ, हमको जियोग्राफिक लोकेशन दरकार नहीं। वी आर स्टडिंग, आमे स्वर्ग बोली कोन आमे जानिलो? स्वर्ग एक एक्सपीरियंस, अनुभूति अटे, परमेश्वर सहित रहिबा। व्हाट इज पाताल? पाताल मध्ये एक अनुभूति अटे, परमेश्वर थारु विच्छिन्न हेबा, गेटिंग अवे फ्रॉम गॉड। तैयारी हेई जाए पाताल, व्यक्तिगत पर्सनल बंची थाउ थाउ अनेक नरक भोगुछंती। आज्ञा गाड़ी थाउ, बंगला थाउ, एसी थाउ, सुना थाउ, रूपा थाउ, दे आर इन हेल एक्चुअली। सेति पई पेरिश्ड सोल्स बोली कहंती एमानकु, विनष्ट हेई सारिथिबा आत्मा माने, लोक मानकर पेरिश्ड, विनष्ट हेइथिबा। विनाश हेबे बोलिबाटा नहीं, मरला परे विनाश की एबे ऑलरेडी दे आर बीन पेरिशिंग, दे आर लॉस्ट ऑलरेडी। पाताल अच्छी बोलिबा अर्थ जगत को, पृथ्वी को छाड़िबा पूर्वरु गोटे सॉल्यूशन पाखु को आसीबाटा भलो लोक माने। तो इंटरेस्टिंग कथा कोन कहबी, 14 पदरे 12 पदरे
ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୁସିଫର କୁ କି ତୁମେ କେମିତି ପଡିଗଲ ଯେ ଆକାଶରୁ ଏବେ ପତିତ ହେଇଗଲ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁସିଫର ପତିତ ହେବା ଆଗରୁ ଅଲରେଡି କେତେକ ପତିତ ଦୂତ ମାନେ ପାତାଳରେ ଥିଲେ। 9 ପଦ ପଢ ଏଟା, ଏଇ 14 ତୁମ୍ଭ ଆଗମନ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧସ୍ଥ ପାତାଳ ଚାଳିତ ହୁଏ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଧାନ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଗାଏ। ତାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗର ରାଜା ସକଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ଉଠାଇ ଅଛି। ବାସ୍ 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 ଉଠାଇ ଅଛି। ତାପରେ ସେ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ कि मेन लीडर जे कि सेमानको पतन करायला, जो प्रकांड सर्पर कथा में शुणुथिलु कि नहीं प्रकाशित वाक्य रे, से अपना लांगुलो रे आकाशर तृतीयांश को तले निक्षेप करला जे से तार कथा सुनि कि अनेक दूत माने पतित होई कि ऑलरेडी पाताल को जाई कि पड़ले पुणी, किंतु लूसीफर स्टिल स्वर्ग रे थिला। से संगे संगे धक्का मारी कि बाहर प्रभुता को बाहर कर नांती, बाकी दूत मान को बाहर कर देले। से माने पाताल जाय कि मेन लीडर रो अपेक्षा रे थिले। आ जेते बेले सेते लिखा अछि 9 पद रे कि तुम आगमन समय रे तुम संगे साक्षात करिवा पई अधस्थ पाताल चालित हुए। तो जेते लूसीफर भी पड़िला तळकू, तो पाताल रो ऑलरेडी थिबा भूत माने बाहरले और वेलकम करले पुणी कोन 10 पद पढो बेटा 10 रु। से समस्ते उत्तर देई तुंभको कहिबे, तुम्भे मध्य कोन आंभ मानक परी क्षीण बळ हेलो, तुम्भे कोन आंभ मानकर समान हेलो। बस बस तुम्भर गोटे मिनिट ऑलरेडी जे माने पाताल रे सफर करूथिले से माने भाबुथिले नाही से हमर बड़ गुरु अछन सेठी से पूरा माडी बसिबे, से पारिबे, से परमेश्वर तो कोन युद्ध करके कोटल गुटे करके हमको बाहर करिबे और तुम देखु थाओ हमर गुरु, देखु थाओ हमर गुरु बोलला बेलको शैतान जेतले पड़ला पाताल को से मन बाहर के तांको वेलकम करले, भाई ना तुमे भी आसी गलो कइठी को, तुमे कोन गुटे उखाडी बोल भाबिलु हमें, तुमे भी हम पर हे गलो कि अरे रे रे एटा कथा हे गला एटा। ओ आसो बोली तांको सोइबा को पोको मानको ऊपर सोइले पुणी पख मानको गुड़ाइले पुणी सेठी शैतान रो सेवा चलछि पाताल रे। पड़ो बेटा तळे तुम्भर ऐश्वर्य और तुम्भ नेबल जंत्रर स्वर पाताल पर्यंत अवरोहित होइछि। कीट तुम्भ तले प्रसारित बिछଣା और कृमि तुम्भर आच्छादन होइछि। बस आ कोन दे कि खोएबे आ पोक मानको देले, पोक मानकर सज्जा, पोक मानकर चादर, पोक मानको खाइबाटा क्रीमी क्रीमी बम्स केमती पळाइला पुणी पळे आसला पुणी आसलो तो आसलो बोले तुम नेबल जंत्र रो स्वर और तुमर ऐश्वर्य सहित तुम्हें पाताल पर्यंत अवरोहित हेलो। दीटा वर्ड देखो ऐश्वर्य एंड नेबल जंत्र। व्हाट डज दिस मीन बाय ऐश्वर्य? शैतान अपना गौरव सहित पतित होइछि। गौरव में तार शक्ति तार पावर्स परमेश्वर जहाँ गिफ्ट्स दियंती आज्ञा ताहा नहीं जानती नहीं। आम जन को बर्थडे रे मैरेज डे रे गिफ्ट देला पोरे पोरे झगड़ा हेला हमर गिफ्ट हमको दे दे बोल कहबो कि नहीं ना। परमेश्वर आठो आमठो सेल्फ रेस्पेक्ट थिबा परमेश्वर तो से तेन को जेते जन को से गिफ्ट देइ छंदे से नेबे नहीं से पुनर्बार फेराई नेबे नहीं ताहा। सेतमे जेते दास मान को पाखरे आत्मांकर दान थाए से माने से दास माने पाप रे पतित हेला पोरे से दान परमेश्वर नहीं जानती नहीं। पवित्र आत्मा छाड़ी दियंती आ दान दुष्ट आत्मा व्यवहार करे। तेणुक केते लोक माने व्यभिचारी है कि भी चोर है कि भी धनलोभी है कि भी पतित है कि भी व्यवहारित होउछंती बिकॉज गॉड डिडंट टेक अवे हिज गिफ्ट्स। सेमिति काहे कि शैतान एबे पर्यंत पावरफुल अछि।
ଦୂତ ଥିଲା ବେଳେ ଗୌରବ ଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିରେ ଥିଲା, ଭୂତ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଗେ କେମିତି ଥିଲା? ଗୌରବ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୂତ। ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ଭୟଙ୍କର ଭୟାନକ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଏକ ଭୂତ ବୋଲି କହିବା, an evil spirit। टाइटल देखो, एंजल्स ऑफ लाइट बिकेम द पावर्स ऑफ डार्कनेस। दीप्तिर दूत माने अंधकार शक्तिर रूप धारण कले। खाली दूत मानकर कथा भावुଛନ୍ତି ना कौन? आज जगत रे हु इज द दूतोस? दास माने साइड बाय साइड बैलेंस करके टैली करके जीवार अछि। हमें सेठी शैतान रो दूत मानकर कथा भी एट अ टाइम सुनि चलीबार अछि, एपटे प्रभुकर दास मानकर लाइफ भी एटे जीवार अछि। स्वर्ग विषय भी एट अ टाइम चालुछि, एटे पाताल विषय भी एट अ टाइम चालुछि। गोटे साइंस रो सुनंतु नहीं, बैलेंस करके देखो मु कोन कहूछि। वर्तमान स्वर्ग रे दूत मानकर सेवा जहा, आज पृथ्वी रे आमर सेवा ताहा। दूत माने कौन है गले? पतित है गले। और जेतेले पतित है गले कोठी को पळे आसले, कौन तैयारी है गला? से माने एको पाताल कुंड है गले। दे बिकम हेल। ईश्वरंकर दूत माने अंधकार शक्ति है गले। आज अनेक ईश्वरंकर दास दासी माने शैतान रो दास दासी है कि अछंती। ऑब्वियसली कहीं पढ़ो द्वितीय कोरिन्थी 11 अध्याय। सब डुप्लीकेट्स आकाश रो तृतीयांश को से खसाई कि नहीं गला। द्वितीय कोरिन्थी 11 अध्याय 13, 14, 15। କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ଓ ଶଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଅତଏବ ଯଦି ତାହାର ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ। बस ताहारो दास माने, पॉइंट टू बी नोटेड ब्रदर सिस्टर, ताहारो दास सेवक माने मध्य धार्मिकतार सेवक मानकर बेश धारण करती। अबे जदि बाइबल एमती कहा अछि तो ऑब्वियसली डेफिनेटली निश्चित भावे शैतान दास माने मध्य ईश्वर दास रूप नहीं कि काम करुछंती। और आमे कौन भाबू? आमे के आगे विचार करबा को प्रभु को दास हेछंती। आउ आमे के विचार करो, बाछो, चिन्ह। प्रभु आत्मा को विश्वास करो नहीं, आत्मा गुड़ी को चिन्ह बोली जोहन कहते तांकर पत्रिका रे। द फॉल पतन 2-3 पद दिखाई कि वर्तमान पे शेष करिवे। तो लूसीफर पतन हैला। तापरे जिहिजकेल 28-17। ତୁମ୍ଭର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେତୁରୁ ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ଗର୍ବିତ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଶୋଭା ସକାଶୁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଅଛୁ। बस ରାଜାମାନେ बस हेला आम्भे तुमको भूमि रे निक्षेप करियछु। तो वर्तमान में स्टडी करछ अबाउट द फॉल, पतन, निक्षिप्त, तळको पकाई देबाटा। जेतेले आत्मिक भाव रे, मानसिक भाव रे लोक माने फॉल हे जानती, गिरे हुए लोग बोलते हैं ना, हम लोग कितना गिरा हुआ है, घटिया इंसान है।
कितना घटिया बोलते हैं, किसको बोलते हैं? पतित मनोभाव। तो सियाड़े लुसिफर रो पतन हैला, आ इयाड़े अभिषिक्त किरूबोर पतन हैला। लूक 10:18, लूक 10:18 पद। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଜୁଳି ପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୟତାନକୁ ପଡ଼ିବା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। बस बस बस, बिजुली परी शैतान को पड़ीबार देखी। परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट विटनेस अटंती। हाउ डिड सैटन फॉल? नॉर्मली नहीं, स्लोली नहीं, बिजुली परी। चक्षुर पलकर आम जमी स्वर्ग को पलैबू, आ चक्षुर पलकर शैतान पड़ीगला तलक। धीरे स्लो मोशन रे पैराशूट परी नहीं के जन लाइफ रे फॉल्टा। किमिति लोक माने पतित हुअंती। हट गोटे कथा रे मु काली बुझाइबी काहे की पतन हो। आज आमे सुनुछु पड़ी गले पतित हेले सेमानकर अवस्था पतन। तो पतन बोलला बेलकु तळे पड़ी गले बोली सुनिलु। तो तळे कोन अछि? पाताल, निचस्थ पाताल बोली बाइबल कहे। तो तळे पड़ीबाटा माने कोन? परमेश्वरंकर पाखरु सानिध्यरु पड़ी जीवाटा, falling away from the presence of God. प्रकाशित 12 अध्याय 4 पद पढ़िलु। से अपना लांगल धरी आकाशर नक्षत्र मानंकु पृथ्वी रे निक्षेप कला। एठी हमको पॉइंट पृथ्वी बोलिबाटा इंपोर्टेंट नुहे। पृथ्वी बोली बोली काहे की कहा गला मु परे कहबी, काली कहबी आपण मान। आमर से पृथ्वी को तो अधिक स्ट्रेस दियंतनी, पाताल को स्ट्रेस दियंतु। ओके, निक्षेप करागला बोलिबा कथा को स्ट्रेस दियंतु। अबे 7, 8, 9 पद पढ़। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7, 8, 9। तत्परे स्वर्गरे युद्ध ହେଲା। ମିଖାଏଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୂତମାନେ ସେହି ସର୍ପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ସର୍ପ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୟ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସର୍ବ ଜଗତର ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଦିଆବଳ ଓ ଶୟତାନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଯେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ, ସେହି ପୁରାତନ ନାଗ, ସେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା। बस बस, praise the Lord। निक्षिप्त हैला। अरे ऑलरेडी गिरा हुआ है, कितना गिरेगा? और 50 वर्ष ऑलरेडी पड़ी तो थिल। और केते पड़िबो, केते थोरे पड़िबो, आउ केते तळको पड़िबो जे? आउरी ट्राई करला, आउरी पड़िला, आउरी ट्राई करला, आउरी पड़िला। कुछ लोग उठेंगे नहीं ब्रदर सिस्टर, उठने का मौका नहीं है, औकात भी नहीं है। एपरी शैतानिक दूत माने शैतान रो सेवक बोला पढ़िलु हमें, उठ नहीं पाएंगे। इतना जोर से पड़ गिर गए हैं लोग। कुछ लोग गिरते हैं। हाँ कोटे प्रकाशित 18:2। ସେ ମହା ଶବ୍ଦ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ପତିତ ଅଧପତିତ ହୋଇଅଛି। ତାହା ଭୂତମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ପୁଣି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅଶୁଚି ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି। बस बस, एबे एमानकर साम्राज्य ओटे बाबिल। जिसाया 14 रे जो लुसिफर रो कथा लिखा अछि, ताहा जदि कॉन्टेक्चुअलाइज करके पढ़िबे आपण माने 13 अध्याय रे देखिबे, बाबिल रो राजा प्रति विरुद्ध रे तुमे एई कथा लिखो बोल लिखा जाए। लास्ट को 14 अध्याय रे लुसिफर रो नाम आसला। बाबिल एक विनाशमय नगर अटे, घृण्य नगर अटे, महावेश्या बाबिल। कहा को दर्शाए बोली कहली प्रकाशित वाक्य में आमे अध्ययन कला बेले, पतित मंडली।
ଅଧପତିତ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେଇଯାଇଛି। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଶୈତାନକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରେ ଆମେ ଅଲଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ। ନା, ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାର, ଆମେ କ୍ଷମା କରିବାର, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର। କାହିଁକି ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ମୁଁ କାଲି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେଲାରୁ ପାତାଳ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତ ପାତାଳର ଅପସନ ହିଁ ନଥାନ୍ତା। There was no option of hell actually. Their fall created the hell. ସେମାନଙ୍କର ପତନ ପାତାଳକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। କଣ ପାତାଳ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରୀକୃତ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ ହେଲ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଗୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଟେ ପାତାଳ। ତେଣୁକରି ହିତୋପଦେଶ 15:24 କଣ ପଢିଲୁ? ନିଚସ୍ଥ ପାତାଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ପଥ କାଢିକି ଗମନ କରେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡକୁ ନେଉଥିବା ପଥରେ ଗମନ କରେ। We have to grow up. We have to go up. ନା ତଳର ପାତାଳ ପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ, ନା ଏଇ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ। ଆମର ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର। ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହେଇଛ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କର। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡକୁ ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି କର। ଜଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଅପ୍। କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଠି? ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସିଂହାସନ। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଗୌରବ ସେଇଠି ଅଛି। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସେଇଠି ଅଛି। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସେଇଠି ଅଛି। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେଇଠି ଅଛି। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇଠି ଅଛି। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେଇଠି ଅଛି। ତଳକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। The fallen state, ପତନ। ଓ ଗଡ୍, ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇବାର। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବେ ପାତାଳର ଅବସ୍ଥାରୁ ମଧ୍ୟ। ଦାଉଦ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ପାତାଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତେ ହାତ ଧରିକି ଉଠାଇ ନେଇ ପାରିବେ। ହଁ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ, ମରଲା ପରେ ପାତାଳକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଉ। While you are still alive, call upon the name of God. ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ କି ନା ଶୈତାନ ପରି ହୃଦୟ କଠିନ କଲେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ତ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରକୁ ଯିବାଟା ଆଜ୍ଞା, ତଳକୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ଏ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଦୟା କର ଆମେ ଯେପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବୁ ଆଉ ତୁମରି